guys, magtitilaw lang naman tayo ng pagkain dito sa Changi. Oh my God. Ito guys, sumayin natin. Ano to? Basta gimba ka lang kanto ni mama. Ano to, be? Okay lang, try natin. Wait natin. Law ay, napakan ko, law ay. Laos! Wala, what? 5/10! Ano to? Eto, manok. Ah! Manok. Ito yung naman naman. Masarap. 9/9. Wala. Hindi ako namiyan sa manok. Kaya. So, ayun. Muna lang naman natin tilawan. Gusto ko magtilaw, pero stop ko muna, wait. Stop na lang to, guys. Bubble gum. Be fresh. I-rate ko siya dahil. Bago ko lang to nakatilawan, guys. Namit. 10/10. 10/10. Ayan. Food.